Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please answer my salam loudly. Jawab salam Miss Vita yang kencang. I repeat once more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam Miss Vita dengan semangat. Mudah-mudahan Allah permudah rezekinya. Amin. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari dapat diserap dengan baik. Amin. Okay, good morning all the students. How is it going? Alhamdulillah, all of you fine. Okay. In this meeting, we would like to study English Unit 3 with the title Right Now. Okay, before we begin the lesson today, let's read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan basmalahnya bisa mempermudah proses belajar kita ya. Okay. Right now. Do you know what the meaning of right now? Right now itu sekarang. Sekarang juga. Sekarang juga. Nah, itu kayak lagi ulang tahun ya. Tiup lilinnya. Sekarang juga. Itu right now. Ya, sekarang it means right now. Yang kita lakukan sekarang yaitu right now. Right now ini kita akan mempelajari sentence yang menggunakan to be dan verb ing. Yang maknanya adalah sedang dilakukan. Oke? Take a look your book page 23. Come on. And let's begin to study. Check it out. A chant. New vocabularies. Repeat after Miss Vita ya. Kicking the ball. Playing volleyball. Playing tennis. Hitting the ball. Throwing the ball. Kicking the ball. Playing volleyball. Playing tennis. Hitting the ball. Throwing the ball. Okay, everybody. Let's translate them to English. First one. Kicking the ball. Tendang bola atau menendang bola. Playing volleyball. Bermain volley. Playing tennis. Bermain tenis. Hitting the ball. Pukul bolanya. Throwing ball. Melempar bola. Okay, look at your book page 23 and then listen to the audio. Give number 1, 2, 3, and 4. And after that, you have to say. Okay, listen to the audio please. Having fun. I am running, you are jumping, and you're hitting the ball. We are having fun together, we are playing volleyball. Paul is running, Pete is kicking, they're playing football in the sun. Steve and Matt are playing tennis, they are having lots of fun.
Okay, have you finished? Let's check together. 1A, 4B, 2C, and then 3D. Or you can say A1, B4, C2, D3. Next, drawing C. They're playing tennis. Oke, jadi dalam agenda right now atau yang sedang kita lakukan sekarang ini, kita sekarang ini sedang ngapain sih? Kita sekarang sedang belajar bahasa Inggris. We are studying English. And now you are watching this video. Kamu sekarang sedang menonton video ini. Videonya Miss Vita. And also, now I am explaining you about English. Sekarang Miss Vita juga sedang menjelaskan kepada kamu tentang bahasa Inggris. Nah, inilah yang kita pelajari di Unit 3 right now. Then look at your book, still on page 23, in the below. On the yellow box. Okay, let me read first. I'm playing. He's playing. She's playing. We're playing. You're playing. They're playing. Nah, I'm, he's, she's, we're, you're, there. Ini sebenarnya kepanjangan dari I am. Oke, am itu singkatan dari I am. You can use both. Kamu bisa menggunakan keduanya or salah satunya, one of them. Next, he's sama dengan he is. She's, she is. Where, we are. You are, you are. There, they are. Bebas. Kamu bisa menggunakan yang disingkat atau yang tidak disingkat. Okay, next explanation. Right now, yang kita pelajari sekarang adalah tentang present continuous yang sedang dilakukan. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan present continuous. Ya. Untuk pembuatan kalimatnya, pertama, kamu membutuhkan subject. Masih ingat? Do you still remember about the subject? What are they? Apa itu subject? Pertama ada I, saya, you, kamu, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, we, kami atau kita, and then they, mereka. Mereka adalah subjek atau pelaku. Nah, setelah subjek, kita tambahi. Bisa is, bisa am, bisa are. Yang barusan kita pelajari. I am, she is, he is, we are, you are, they are, dan seterusnya. Setelah kamu mengucapkan, after you say, for example, I am, you say I am, diikuti dengan verb atau kata kerja yang diakhiri dengan ing. Okay, I have some of verbs here. Miss Vita punya beberapa verb di sini. Ini verb aslinya dan verb yang sudah ada tambahan ing-nya. Okay, let's read together. Play, playing. Eat, eating. Sit, sitting. Draw,
drawing, kick, kicking, do, doing, make, making, clean, cleaning, water, watering, wash, washing, go, going, plant, planting, catch, catching. Nah, jadi gampang sekali kan? Verbnya atau kata kerjanya tinggal ditambahi ing di akhir katanya. Nah, ini adalah ciri-ciri kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kondisi sekarang, right now, ya, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan present continuous. It means sedang dilakukan. Ya, yang kita lakukan sekarang ini, ya ini, kita pelajari ini. Okay, I give you the example of positive sentence dari present continuous right now atau yang sedang dilakukan. Okay. Miss Vita sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Nah, yang Miss Vita tandai berwarna merah itu ciri dari kalimat right now atau present continuous. Sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Sekarang adalah time-nya, waktunya. If I say in English, Miss Vita is teaching English now. Nah, is teaching juga Miss Vita tandai warna merah yang berarti sedang mengajar. Dan now Miss Vita beri tanda warna biru karena menjelaskan tentang time. Okay, get it? Understand? Paham sampai sini? Okay, next example. Murid-murid sedang bermain tenis meja sekarang. Oke, tanya. Murid-murid, itu kira-kira muridnya ada satu atau lebih dari satu? Kata murid-murid. The muridnya itu only one or more than one? Oke, of course, murid-murid itu more than one, yang berarti lebih dari satu. Yang dalam bahasa Indonesia dikatakan jamak. In English, we can say plural. Ya, jamak. Maksudnya nggak cuma satu. 2, 3, 1000, 100. Itu juga jamak. Yang jelas masih bisa dihitung. Ya, oke. Murid-murid sedang bermain tenis meja sekarang. In English, the students are playing table tennis right now. I give sign of the phrase sedang bermain dan are playing. I give sign the red color. Miss Vita beri tanda warna merah. Ya, yang berarti sedang. And I give blue color of the time. Sekarang atau now. Get it? Next. Saya sedang membuat kue. Bahasa Inggrisnya saya iku apa? I. Ojo lali yo. Don't forget. Saya, I. If I say in English, I can use two kinds, bisa disingkat atau tidak. Ini singkat gini. I'm making cake. Yang tidak singkat, I am making a cake. Sami mawon yo.
sama saja. Mau disingkat, mau enggak, yo ora popo. Tidak apa-apa. It's okay. Benar semuanya. Okay, let's read one more from number 1. Only Englishnya. Miss Vita is teaching English now. The students are playing table tennis right now. I'm making cake. I am making cake. Okay, Miss, kok yang ini Miss Vita kok pakai is? Ya iya, kan Miss Vita itu orangnya cuma satu. Walaupun ada 2 orang yang namanya Vita, tapi yang Miss Vita yang dimaksud itu cuma saya ini, ya, yang dimaksud itu Miss Vita yang ini, yang bawel ini, yang berisik ini, ya tetap menggunakan is, karena aku cuma satu. Kecuali kalau Miss Vitanya dibelah jadi 2, gitu. Kayak amoeba, bisa membelah diri. Ya kan? Jadi, mau itu namanya si Joni, mau namanya Doni, mau namanya si siapa mana yo? Si Mawar. Tapi kalau cuma satu orang alias sendiri, dewekan, itu sama seperti he atau she, tergantung dia itu perempuan atau laki-laki. Okay, understand ya? Next. Activity 1. Listen and read. What are you doing, Anna? I'm making a cake. Can I help? Sure, you can do the washing up. What are you doing, Anna? I'm watering the plants. Hey guys, where are you going? We're going to the park. Rima, let's go to the park. What are you doing? I'm cleaning. Sorry, Anna. Nah, have you listened to the audio and read the conversation on page 24? Kamu sudah baca dan dengarkan conversation di halaman 24? Okay, now I want to explain you about asking someone about our activity right now, tentang aktivitas kita yang sedang kita lakukan sekarang. Oke, kamu lihat lagi di halaman 24 itu, coba ada kata-kata what are you doing nggak? Ada ya yang pertama, number 1, what are you doing, Anna? Terus ada kata-kata lagi di nomor 3. What are you doing, Anna? Anna lagi. And number 5. Hey guys, where are you going? Nah, sini untuk bertanya tentang kamu sedang apa atau kamu lagi ngapain, you can say what are you doing. Tapi tergantung yang ditanya itu kamu atau siapa, maksudnya yang kamu lakukan atau dia laki-laki lakukan, dia perempuan lakukan, mereka lakukan atau murid-murid lakukan. Okay. Look at this video or you can look at your book page 25 on the top yang atas, the yellow box.
Ini susunannya jadinya seperti ini jika bertanya. Tinggal subjeknya saja yang diganti ya. Di sini subjeknya ada you, they, he, dan she. Oke. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? What is he doing? Apa yang sedang dia lakukan? Dianya ini laki-laki. What is she doing? Apa yang sedang dia lakukan? Dianya perempuan. Oke. Kalau yang ditanya itu kamu, pasti jawabnya adalah saya. Misalkan gini. Cantika, kamu lagi ngapain? Aku lagi nyiram tanaman. Nah, pasti jawabannya aku. Gak mungkin gini. Tanya, Cantika, kamu lagi ngapain? Kamu lagi nyiram tanaman. Loh, yang ditanya dia kok malah jawabnya ke yang nanya. Aneh, ya kan? Oke. Kemudian untuk they, he, dan she masih tetap. Karena kita ini bertanyanya kepada orang lain. Nanyain tentang orang lain. Ini susunannya. I'm making a cake. They're making a cake. He's making a cake. She's making a cake. Oke, understand ya? Oke, next. Still page 25. Exercise 2. Read activity 1 and choose. Baca di activity 1 yang tadi kamu baca. Kemudian kamu pilih. Salah satu di situ kan ada A dan B, ya kan? Pilih dan kamu tulis di sampingnya. Nih. Okay, let's answer together. Kita jawab bareng-bareng. Number 1. In picture 1, Anna is making di gambar 1, Anna sedang membuat apa? Ayo. Cake apa sandwich? Itu di 1 cake. Nah, silakan diisi cake. Number 2. In picture 2, Rima bla 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 to help Anna. Ayo. Di gambar 2, Rima bantuin apa enggak? Bantuin ya. Jadi jawabannya wants. Rima wants to help Anna. Next, number 3. In picture 3, Anna is bla bla bla. Ayo. Doing the washing up or watering the plants. Di gambar 3, si Anna ngapain? Watering the plants. Kalau yang washing up si Rima, ya kan? Diminta bantuin cuci piring. Next, number 4. In picture 4, Rima is A. Watering the plants. B. Watching TV. Ngapain si Rima? Rima ngapain? Si Rima. Watering the plants. Next. In picture 5. Enggak ya. Di number 4, watching TV. Si Rimanya, ya kan? Watering the plants. Sorry, watering the plants itu tadi Ana, ketuker. Jadi si Rimanya watching TV, padahal dia sedang washing up. Nggak nyadar, jadinya airnya lebar kemana-mana. In picture 5, Ana is watering the plants or going to the park. Si Ana masih ngapain? Dia masih watering the plants. Number 5, masih nyiram tanaman. Next, in picture 6, Prima is
A. Cleaning the kitchen. B. Doing the washing up. Di gambar 6 si Rima ngapain? Cleaning the kitchen. Karena apa? Karena itu tadi dia bengong nonton TV, terus airnya bercecer kemana-mana. Jadinya banjir. Floody. Next ya. Okay, next ya. In exercise 3, beside to exercise 2. Di sampingnya exercise 2. Listen to the audio and then give tick based on the audio. Kamu berikan tanda checklist berdasarkan apa yang disebutkan oleh audionya. Okay, begin. Activity 3. Listen and tick. 1. Salim, it's dinner time. Where are you? I'm in my bedroom. Are you doing your homework? No, I'm not. I'm watering my plants. 2. Where are Kate and Lynn? They're in the kitchen. What are they doing? Are they eating? I don't think so. They're making a cake. 3. Where's Mum? She's in the bedroom. Is she sleeping? No, she isn't. She's making the bed. 4. Is Sahar in the kitchen? Yes, she is. What's she doing? She's doing the washing up. Activity 4. Ask and answer. What is he doing? He's doing his homework. Page 26, our word, new vocabularies. Exercising, playing baseball, skateboarding, playing table tennis, doing gymnastics. Again, exercising, playing baseball, skateboarding, playing table tennis, doing gymnastics. Next, look at your book, page 26. Our word. Listen and read. Dengarkan dan baca. Let's exercise. Ayo berlatih. Bill loves sports. In this picture, he's playing baseball. He's hitting the ball with his baseball bat. Randy is exercising. He isn't playing a sport. He's doing gymnastics. Jadi, si Bill ini dia suka olahraga. Nah, di gambar ini si Bill sedang bermain baseball. Dan dia di gambar ini dia sedang memukul bola dengan tongkat baseballnya. Kemudian si Randy di gambar ini dia sedang latihan juga. Tapi dia tidak sedang berolahraga. Seperti football, baseball, dan lain sebagainya. Sedangkan dia sedang gimnastik atau gym. Kayak yoga seperti itu, ya. Oke. Next. Tom and Mark aren't doing gymnastics, but they're exercising too. They're playing table tennis. Look at Salim. He's skateboarding. Skateboarding is good exercise and fun too. Jadi, Tom dengan Mark tidak sedang berlatih gimnastik, tapi mereka sedang berlatihan bermain tenis meja.
Sedangkan Salim, dia sedang bermain skateboard. Jadi, skateboard ini sebenarnya olahraga juga, tapi dia jenis olahraganya yang menyenangkan dan seru. Nggak semua orang bisa loh bermain skateboard. Contohnya Miss Vita. Nah, ini untuk yang negative sentence. Maksudnya negative sentence itu bukan kalimat yang buruk ya, tapi maksudnya yang kita tidak sedang lakukan. Contohnya, I'm not skateboarding. Aku tidak sedang ngapain? Bermain skateboard. He isn't skateboarding. Dia laki-laki tidak sedang bermain skateboard juga. Dan they aren't skateboarding. Mereka tidak sedang bermain skateboard. Nah, jadi negative sentence ini yang berarti tidak diberi tanda kata not. I am not. He is not. They are not. You are not. Dan seterusnya. Nah, example given of present continuous in negative sentence. Tadi contohnya di yang awal tadi adalah positive sentence, kalimat positif. Tadi kan contohnya Miss Vita sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Nah, kalau yang negatif diganti. Jadi tidak, semuanya tidak. Oke, first. Miss Vita tidak sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. In English, Miss Vita isn't teaching English now. Next, murid-murid tidak sedang bermain tenis meja sekarang. The students aren't playing table tennis right now. Next, saya tidak sedang membuat sebuah kue. I'm not making a cake. Atau, jika tidak mau disingkat, I am not making a cake. Jadi, kalau kamu mau menyingkat boleh. Tidak disingkat, tidak apa-apa. Kalau disingkat, jadi isn't. Tidak disingkat, is not. Aren't, are not. I'm not, I am not. You understand? Sama aja, tetap ada to be dan verb ing-nya. Tuh yang dikasih tanda merah tuh sama Miss Vita. Ya, yang dikasih tanda merah, tetap modelnya is teaching atau isn't teaching. Bukan Miss Vita teaches English now, bukan. Karena yang sedang dilakukan sekarang. Saiki basa Jawane iku. Yo, ngerti yo? Oke. Saiki wocon sing activity siji kek mang. Maaf. Kok basa Jawa sih? Kan lagi pelajaran English. Okay, now read the activity 1 that I have read to you and then read the sentence from number 1 till number 7. There are two kinds of auxiliary verb, positive or negative. Ada dua verb auxiliary atau yang dibilang to be. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Itu kan, for example, number 1, Bill is or isn't playing a sport. Nah, untuk tahu jawabannya, kamu lihat di exercise 1. Yang tadi, yang teks tentang let's exercise. Silakan dibaca. Kemudian, give circle to the right answer.
kamu beri lingkaran pada kata yang tepat. Yang dilingkari yang bold aja, yang kata-kata yang tebal aja. Okay? I'm waiting for you. I count until 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok beda suaranya? 7, 8. Aduh, kok beda? 9, 10. Oke, time's over. Sudah sampai 10. Oke, kita intip jawaban tepatnya. Boleh ngintip gak? Jangan ngintip ntar bintitan. Kita lihat aja yuk, biar nggak bintitan. Oke? Nah, ini jawaban yang tepat. Ayo, siapa yang salah? Ngaku, ayo, ngaku. How many wrong answers? Ada berapa yang salah? And how many right answers? Yang benar berapa? Oke, jadi yang dilingkari itu yang benar yo. Number 1 berarti kalimatnya Bill is playing a sport. 2. Bill isn't catching the ball. 3. Randy is doing gymnastics. 4. Tom and Mark are exercising. 5. Tom and Mark are playing a sport. 6. Salim isn't running. 7. Salim is exercising. Good. Salim. Bukan Salim sedang salaman ya. Salim itu namanya orang. Jangan salah yo. Next, still on page 27, masih di halaman 27. Exercise 3. Listen and number 1 till 5. Dengarkan audionya, tulis nomornya. Jadi di situ kan ada kolom ya kan, A, B, C, D, dan E. Nah itu kamu kasih nomor habis baca. A itu nomor berapa, B itu berapa, dan seterusnya. Oke, ready? Activity 3. Listen and number 1 to 5. 1, Look, Dan and John are playing baseball. That's not them. No? No, Dan and John aren't playing baseball. They're skateboarding. 2, Where's Amar? Over there. He's playing baseball with Salim. Oh yes, Amar is hitting the ball. 3, Look at Hassan. Where? Over there. He's running. Hassan isn't running. He's doing gymnastics. 4, Where's Saud? He's running. He's very fast. Yes, he is. 5, Robbie and Jim are very good at tennis. They aren't playing tennis. What are they doing? They're playing table tennis. Dah, dicocokkan. Siapa yang benar semua? A2, B1, C4, D3, and then E5. Okay, next. Exercise 4. Bawahnya ya. Yuk, siap-siap. Okay, exercise 4. Look at activity 3 and say. Di activity 3, tadi kan kamu sudah isi ya nomornya ya
A2, B1, C4, D3, E5. Sekarang yuk kita ucapkan bersama-sama. Masih ingat kan tadi? Ini contohnya. Dan and John aren't skateboarding. They're playing volleyball. Mana volleyball? Dah. Siapa tadi? Dan and John. Coba kita sekarang ke Ammar and Salim. Ammar and Salim. Dah. Tadi yang pertama Ammar sama Salim main apa? Main tenis ya. Playing tennis. Tapi kalau sekarang Ammar and Salim aren't playing tennis. They are playing basketball. Jadi si Ammar dan Salim udah enggak main tenis lagi, tapi sekarang mereka bermain basket. Next, sekarang si Hasan. Nah, si Hasan. Si Hasan tadinya ngapain? Gimnastik ya. Doing gymnastic. Sekarang lihat Hasan. Ada nggak? Oh, Hasan udah nggak ada ya. Hasan udah kabur. Udah nggak ada si Hasan. Oh, itu si Hasan. Ganti baju, jadi baju putih. Ngapain itu? Hah? Dia lagi ngapain? Lagi pencak silat. Apa kemarin bahasa Inggrisnya pencak silat? Masih ingat nggak? Do you still remember? Coba kamu ucapkan sendiri. Siapa tadi namanya? Hasan. Hasan isn't doing gymnastic. Hasan tidak sedang bermain atau berlatih gimnastik. Tapi Hasan is ngapain? Is doing karate. Si Hasan sekarang sedang karate. Dan seterusnya. Oke? Next. Oke, sekarang lanjutkan yang tadi. Ya, tapi sebelumnya kamu lihat dulu. Look at your book page 28. Kamu lihat buku kamu halaman 28 yang paling atas. Ini sebenarnya penjelasannya hampir sama. Ya, bukan hampir sama. Sama, tapi di sini Miss Vita kalimatnya kan beda. Kalau yang di buku kamu di halaman 28 itu kalimatnya tentang watering plants dan playing tennis. Is she watering plants? Iya nggak sedang watering plants? Kalau iya berarti yes, she is. Kalau tidak, no, she isn't. Oke, sekarang ke video. Miss Vita. Apakah Miss Vita sedang mengajar bahasa Inggris sekarang? In English? Is Miss Vita teaching English now? Nah, di sini yang Miss Vita beri tanda merah sama seperti yang tadi ya. Tadi kan dikasih tanda merah juga ya untuk kata is dan teaching. Terus kemudian are dan playing. Dan terakhir are dan making. Tetap yang ditandai merah itu tetap ada. Cuma di interrogative sentence ini, di kalimat tanya ini, si to be-nya yang tadi ada 3, is, am, dan are, itu dipindah ke depan. Kan tadinya kan Miss Vita dulu, ya kan? Miss Vita is teaching English now. Atau kalau yang negatif, Miss Vita isn't teaching English now. Nah, untuk yang interrogatif, posisinya tukeran.
Jadinya is-nya duluan baru Miss Vita. Sama, ini juga yang kedua. Tadi kan the students are playing. Sekarang tukeran, si are tukeran posisi sama the students. Jadi di depan. Are the students playing table tennis right now? Nah, sekarang Miss Vita tanya. Ini Miss Vita ini sedang ngajar bahasa Inggris apa enggak sih? Sekarang ngajar kan? Nah, tanya gini. Is Miss Vita teaching English now? Iya enggak? Kalau iya berarti yes, she is. Miss kok she is? Ya iyalah, lah wong Miss Vita itu perempuan. Lah mosok mau dijawab he is, ya serem. Ya enggak? Ya. Oke, misalkan nih ya, sekarang yang kedua misalkan. Misalkan murid-murid sekarang itu lagi main tenis meja. Misal. Namanya juga contoh. Ora popo toh. Oke. Are the students playing table tennis right now? Apakah si murid-murid main tenis meja sekarang? Misalkan iya. Jawabannya piye? Yes, they are. Loh, kok they are? Yo iyo, murid-murid itu mereka. Banyak, ya. Kalau misalkan ternyata enggak, kamu sekarang ngapain? Murid-murid kelas 3 itu sekarang ngapain? Belajar bahasa Inggris toh? Bukan lagi main tenis toh? Nah, berarti kalau Miss Vita tanya gini, are the students playing table tennis right now? Apakah murid-murid bermain tenis meja sekarang? Enggak kan? Nah, berarti jawabannya no, they aren't. Tidak. Mereka tidak. Tidak. Ingat, tidak itu no. Oke? Sekarang bisa tanya kamu. Are you making a cake? Kamu lagi bikin kue nggak? Emang kamu lagi bikin kue? Kalau kamu bikin kue berarti kamu sekarang nggak belajar bahasa Inggris. Yes apa no? Ayo. No. Kan kamu lagi ini belajar bahasa Inggris. You are studying English right now. You aren't making a cake. Kamu sekarang sedang belajar bahasa Inggris, bukan sedang membuat kue. Okay, understand? Nah, in this part, look at your book page 28. You can make the sentence of present continuous right now. Contohnya sama seperti di halaman 28. But before that, you can look at your book page 117. Dibuka bukumu halaman 117. Cuts out. Kamu bisa gunting. Di situ ada card. Ada kartu yang bisa kamu gunakan untuk bermain. Nah, berhubung kamu di rumah, you can make video call with your friend to ask something about the sticker or the picture that you cut out. Kamu bisa tanya melalui video call, tanya jawab tentang si gambar-gambar yang ada di situ. Atau, or you can talk to your mom, your dad, your brother, sister, dan ya pokoknya siapapun lah. Ya, it's okay. You can practice and play card with your siapa. Okay, next. Module 3. Story time. Activity 1. Listen and read. A funny game of table tennis. Abdallah and Hassan are playing table tennis. What are you doing, Hassan? Hit the ball. I can't. Oh no! Where is it? Abdallah is going to get the ball. He's looking in the plants.
Mr. Amir is watering his plants. Oh no! It's raining. Oh, sorry, Abdallah. It isn't raining. I'm watering the plants. What are you doing? I'm looking for my ball. Is that it over there? Yes, it is. Abdallah is happy now. He has got the ball. He's running back to Hassan. Abdallah, what are you doing? I'm coming. I've got the ball. Abdallah throws the ball to Hassan. He hits it, but... Oh no! Yuck! This isn't a ball. It's an egg. Ya, Alhamdulillah, Unit 3 has been done. Sudah selesai kita pelajari. And we are going to do the revision 3, page 32. Oke, silakan dikerjakan di halaman 32. Read and write. I give you berapa ya? 20 second. 20 detik. Kecepatan ya. Blah 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 is hitting the ball. Mana ya yang hitting the ball? Ali, Selim atau siapa? Number 2, blah 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 are playing tennis. Number 3, blah 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 isn't skateboarding, but he's playing baseball. Mana ya? Number 4, blah 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 isn't playing tennis, but he is skateboarding. Class number, blah 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 aren't playing tennis, but they are doing gymnastic. Mana? Number 5 siapa? Ali and Jim. Pokoknya kalau is berarti orangnya satu, kalau are berarti orangnya lebih dari satu, bisa berdua. Oke? Yuk kita cek. Jawabannya adalah tereng. Ini dia. Number 1, Craig. Number 2, Fred and John. 3, Omar. 4, Salim. 5, Ali and Jim. Yeay! Bis kita benar semua. Next, lanjut. Activity 2. Listen and take. Module 3. Revision 3. Activity 2. Listen and tick. 1. Which is Khaled? Where's Khaled, Mum? In the house. He's doing his homework. Why? Well, we're playing volleyball now and it's okay. Khaled! Khaled! 2. Which is Jane? Hi, Jane. How are you? Oh, hello. I'm fine. What are you doing? Are you making a cake? No, I'm not. I'm cleaning. 3. Which is Ted? Oh, look. There's Ted. He's playing tennis. No, that isn't Ted. That's his brother Tom. Ted is over there. Look, he's playing baseball. Oh, yes. Let's check. Dah, ini jawabannya. Sudah benar? Alhamdulillah, Masya Allah. Yay, Alhamdulillah. Unit 3 is done. Sudah selesai. Ya, kita buatkan resume untuk mengingat-ingat.
Pertama di Unit 1 tentang welcome. Nah, di welcome ini yang perlu kamu pelajari pertama tentang sifat seseorang. Bukan sifat dia itu nakal dan sebagainya, tapi lebih ke characteristic like brown eyes, blonde hair, straight hair, curly hair, short, dan sebagainya. Ya, untuk kata kerja yang digunakan ada have got dan has got. Tentu saja kamu masih ingat subjek apa saja yang menggunakan have got dan subjek apa saja yang menggunakan has got. Oke, kita ingat lagi bersama. Apa saja yang menggunakan have got? Ada I, you, we, they. I have got, you have got, we have got, they have got. Kemudian untuk yang has got, he has got, she has got, it has got. Kalau Miss Vita apa? Have got apa has got? Has got karena perempuan, dia perempuan. Tapi kalau misalkan menyebutkan kata saya. Yuk kita semua menyebutkan kata saya. Saya. I apa? Have got. Oke. Example given. Bawah. She has got blonde hair. Dia, perempuan, mempunyai rambut pirang. I have got brown eyes. Aku mempunyai mata yang berwarna coklat. Next, di Unit 2, everyday. Everyday it means present or habitual action, kegiatan rutinan yang kita lakukan setiap hari. Dan untuk time signal-nya sendiri ada time duration-nya ada usually, kemudian ada always, sometimes, never, dan sebagainya. Yang digunakan adalah verb 1. Verb 1 itu verb murni ya, yang tidak ada tambahan apa-apa. Eat, drink, kemudian watch, talk, say, speak, dan sebagainya. Oke, example given. He wakes up at 5 o'clock. Dia laki-laki bangun jam 5 pagi. We study English every Thursday. Kita belajar bahasa Inggris setiap hari Kamis. Ya, kamu belajar bahasa Inggris sama Miss Vita setiap hari apa? Kamis kan? Iya kan? Betul kan? Ya nggak? Iya dong. Next, Unit 3 yang masih anget-anget. Biasanya kalau masih anget itu enak ya. Kayak gorengan gitu. Kalau anget itu enak. Crispy-crispy, sedap-sedap, mantap gimana gitu ya. Oke, Unit 3. Right now. Sekarang. Ya, sedang dilakukan. Sini ya, kuncinya adalah is atau am atau are dengan menggunakan verb ditambahi ing di belakangnya. Kalau misalkan eat berarti eating. Stand jadinya standing. Speak jadi speaking. Pokoknya tambahin ing belakangnya ya. Itu yang berarti sedang dilakukan. Jangan lupa di depannya diberi bisa is, bisa am, bisa are. Based on the subjects. Tergantung subjeknya. Kalau I, pasangannya apa tadi? Am, I am. Kalau he, is. She, is. It, is. You, are. We, are. They, are. Oke ya. Example given. Ahmad is cooking fried rice. Ahmad sedang memasak nasi goreng. I am reading an English book. Aku sedang membaca buku bahasa Inggris. Alhamdulillah. After this, please do worksheet. I'm gonna give you worksheet. Just click
on the Google form that I give to you. And then don't forget to write your full name and also click your classroom and also dates. Then please click the right answer. Jawablah jawaban yang paling benar. Oke, ready ya? Okay, students, thanks so much for your watching, attention, and for you that have been on time, yang telah on time mengikuti pelajaran Miss Vita, and then you have been so seriously to study English in this part. And after we finish our lesson today, let's read Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Read kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you. Thank you, Miss Vita. Thank you, all my friends. You're welcome. My pleasure. See you to next week. Bye.